We invite you right now. Kami mengundang Engkau saat ini. We ask you to minister to the people today. Kami minta supaya Engkau melayani umat-Mu pada hari ini. Those who came here Mereka yang datang ke sini is invited by the Lord Jesus Himself to His house. diundang oleh kasih Kristus ke dalam rumahnya. Yes. The Holy Spirit, Oh Roh Kudus, I ask you right now, aku meminta kepadamu, as we leave this place, ketika kami meninggalkan tempat ini, will not come in but will go out full of your anointing. kami keluar dengan penuh urapan Engkau. Therefore, I pray in the name of Jesus Aku berdoa di dalam nama Tuhan that Yesus. you cover us, our family, with your precious blood right now. Engkau melindungi kami dengan kuasa darah Kristus. That whatever we hear today will not be hindered by anything. Apapun yang kami dengarkan pada saat ini tidak dihalangi oleh sang musuh. Holy Spirit, Roh Kudus, take control of both of our tongues kuasai lidah kami and what we speak for today. dan apa yang kami bicarakan pada hari Take ini. control. Kuasai. You lead us. Engkaulah pemimpin. We bring down every thoughts. We take it captive right now. Kami merobohkan setiap benteng-benteng saat ini In Jesus' name, dalam nama Tuhan we Yesus. pray. Kami berdoa. Amen. Amin. Again, it's good to be back again. Terima kasih bisa kembali tempat ini. This evening I'm going to speak on the Spirit's anointing. Hari ini saya akan berbicara mengenai roh pengurapan. The key to our next level. Adalah kunci kepada level kita yang berikutnya. As a child of God, God prefers His children to grow. Sebagai anak-anak Tuhan kita wajib untuk bertumbuh. Even as our own children, we expect them to grow, right? Yes, kita punya anak-anak dan kita berharap mereka tumbuh. Betul? Yeah. We hope them they'll go from SD to SMP, SMA, right? Ya, kita ingin mereka meningkat dari SD, SMP, SMA. And reach the maximum level of maybe PhD. Dan akan merupakan satu kehormatan kalau kita bisa mencapai gelar doktor S3, PhD. Same thing with God. Sama halnya dengan Allah. God wants us to go from glory to glory, Allah power to ingin power. kita bergerak dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amen. Amen. Not just stay there and just warm our seats. No, we are here for a purpose. Allah tidak ingin kita hanya tinggal di sana, tetapi kita ada di sini untuk satu tujuan. What is the next level? Apa itu level berikutnya? What is your next level? Apakah level berikutnya bagi saudara? When I was before I came to the Lord, I was a taekwondo black belt. Sebelum saya datang kepada Tuhan, saya ini pemegang sabuk hitam taekwondo. And I started with white belt. Dan saya mulai dengan sabuk putih. Every time I go for a test, I'll be excited because we change colors in the belt. Setiap kali akan ujian saya senang. Kenapa? Karena saya akan mengubah warna sabuk saya. Then from white I went to yellow. Dari putih menjadi kuning. In yellow they teach new things, new exciting things. Dari yang kuning itu ada hal-hal yang menarik, yang baru. Until I reached the black. Sampai saya mencapai sabuk hitam. And then I stopped because the Lord told me to stop. Dan saya berhenti karena Allah menyuruh saya berhenti. Because I was very violent at that time. Karena saya sangat kasar saat itu. But always yearning to go to the next level. Tetapi harus selalu kita memiliki kerinduan untuk naik ke level berikutnya. Even in our work life, Kita tahu di dalam pekerjaan kita, if you are working for someone, saudara bekerja untuk seseorang, you don't expect to stay in the same level until you pension. Betul nggak? saudara tidak berharap untuk tinggal di level itu sampai saudara pensiun, betul? Betul? Anybody here? Ada orang di sini? Betul nggak? Yeah, please respond to me. Tolong jawab saya. Yeah? You like to come until you become manager or general manager, you always want to go to the next level. Ya, sampai saudara jadi manajer atau jadi GM, saudara ingin terus ke level But berikutnya. every time that I took a belt, there was a price to pay. Tetapi setiap kali saya memperoleh sabuk itu, ada harga yang harus saya bayar. I have to fight with another person. The higher I went, the more I have to pay the price to train and equip myself to take the test. Jadi saya harus bertempur atau berkelahi dengan orang yang lebih tinggi levelnya, dan saya terus akan berusaha sampai saya naik level berikutnya. Ada harga yang harus bayar. Every time I need to go to the next level, Setiap kali saya ingin naik ke level berikutnya, harder and harder. saya harus bekerja lebih keras dan lebih keras. Amen. Amin.
In order to go in the spiritual right, it is the same thing, my friend. Dalam dunia rohani juga terjadi hal yang sama, saudara-saudara, teman-teman. Before God takes us to the next level, Sebelum Tuhan membawa kita ke level berikutnya, there's a price to pay. ada harga yang harus dibayar. Well, see, are we satisfied or not? Selalu puas bukan kita? No, are we satisfied or not? Apakah kita puas atau Just tidak? by coming to church and going to church. Ketika kita datang ke gereja, apakah saudara puas? Is our church just a Sunday service or a, or Sunday service plus prayer meeting? Ya, kebaktian hari Minggu ditambah pertemuan doa. And we come for our Sunday service, our prayer meeting, and then we maybe go for our, anointing meeting. Kebaktian hari Minggu, pertemuan doa, lalu pertemuan pengurapan. And then some pastors come, you come and attend the meeting. Is that enough? Lalu beberapa pendeta datang ke kebaktian saudara, itu cukup. Every time we come into the house of God, Setiap kali kita datang ke rumah Tuhan when we hear the word of God, dan kita mendengar firman Tuhan, the word of God will do a transformation. There must be a transformation. firman Tuhan akan mentransformasi dan pasti akan terjadi perubahan atau transformasi. Friends, Teman-teman, it's not who preaching on this pulpit. bukan siapa yang berkhotbah di mimbar ini. The moment I come with this attitude, Lord, teach me that I may learn something from what the pastor is going to preach today. Ketika saya masuk, saya berdoa, Tuhan ajarkan saya apa yang akan pendeta katakan kepada saya hari ini. Because every time God speaks to us, He's taking us to a level that we've never been before. Karena setiap firman yang disampaikan akan membawa kita ke level berikutnya yang kita belum pernah ada sebelumnya. If we come and go out the same, Jika kita datang dan keluar dalam keadaan yang sama, then we are being religious. We are being religious. kita ini agamawi jadinya. Now, what is the key to the next level? Apa yang menjadi kunci kepada level berikutnya? Okay, we use the word anointing. I ask you a question. Can Kita anybody menggunakan tell me, kata pengurapan. Saya ingin bertanya kepada saudara. what is the anointing? Apa itu pengurapan? We have anointing service every Tuesday, right? Kita punya kebaktian pengurapan setiap hari Selasa, bukan? And every time you attend for the anointing service, what happens in your life? Have you ever thought of it? Ketika kita menghadiri kebaktian pengurapan, apa yang terjadi dengan hidup saudara? And when anointing comes upon you, there must be a complete change of life. Ketika Roh Tuhan turun ke atas saudara, pasti akan ada perubahan. The word anointing means Kata pengurapan berarti, not having merinding. bukan hanya masalah merinding. Today anointing very good lah, Pak. I felt the goosebumps rising up. Saya merinding, pengurapannya luar biasa hari ini. I will ask the same person another question. Saya ingin bertanya, When they say, a demon pass by also merinding, ketika setan lewat, saudara juga merinding, bukan? So anointing is not just merinding. Jadi pengurapan itu bukan hanya sekedar So what merinding. is the spiritual anointing? Jadi apakah roh pengurapan itu? Okay, let's turn to Luke chapter 4, Kita lihat Lukas pasal 4. verse 14 to Ayat 21. 14 sampai 21. Lukas pasal yang ke-4. Verse 14 to 21. Luke 4, Lukas 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. 21. Yes. Silakan. Yes, please do. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan The ada verse padaku. 18 is where I'm going to stress on right now. Ayat 18 ada penekanan. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu. The Spirit of God is upon me. Roh Tuhan Allah ada padaku. What he meant by the Spirit of God is upon him? That means it's not upon him, it's upon him earlier. Why he said the Spirit of God is upon him? What does he mean? Apa yang dimaksud dengan roh Tuhan Allah ada padaku? Apakah sebelumnya tidak ada roh Tuhan mengurapi dia sebelumnya? When did the Spirit came upon him?
Kapan Roh Kudus turun atas dia? Luke chapter 3, Lukas pasal yang ketiga, verse 21 and 22. ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. That's when the anointing, Jesus was anointed as the Son of God. Itulah saatnya ketika Tuhan Yesus diurapi sebagai anak Allah. Then after the anointing, Lalu setelah pengurapan itu, he didn't jump out of the Jordan River. dia tidak terjun ke Sungai Yordan. Didn't come out of Jordan River. Oke. He didn't come out of Jordan River and do miracles immediately. No. Oke. Dia keluar dari Sungai Yordan dan tidak langsung melakukan mujizat. God had to do something to him before he can do the miracles. Allah harus berbuat sesuatu bagi dia sebelum dia melakukan mujizat. What did God do to him? Lalu apa yang Allah lakukan bagi Yesus, bagi Matthew dia? chapter 1, 4. Matius pasal yang keempat, Verse 1 and 2. Friends, in order to be anointed, we need to go through this. jadi setelah pengurapan kita harus melalui semuanya ini. Before God, after the anointing, Setelah pengurapan, God will take us through this. Allah akan membawa kita That's what God melewati did to that's what God did to Jesus. apa yang Allah lakukan kepada Yesus. Jesus, yes. Matthew 4. Matius pasal yang keempat, Let's all read together. mari kita baca sama-sama. 1 and 2. 3. Maka Yesus, kita baca sama-sama saudara. 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jesus didn't do any miracle the moment he was anointed, Tuhan tidak melakukan mujizat pada saat dia diurapi. but he was led by the Spirit into the desert to be tested and tempted. Jadi dia dibawa oleh Roh itu ke padang gurun untuk diuji dan dicobai. And in the time of testing and tempting, I believe Jesus' character was changed from a Jewish character to a spiritual mentality. From a Jewish mentality to a heavenly mentality. Jadi ketika dicobai di padang gurun itu, mentalitas Tuhan Yesus diubah dari mentalitas Yahudi menjadi mentalitas spiritual, menjadi mentalitas sorgawi. Because he was a son of man, and the Lord said, "He is now my son." In order to have the nature of the Son of God, you have to go to the nature of the wilderness for a complete transformation. Jadi Tuhan Yesus harus melalui padang gurun itu untuk diubah karena dia adalah manusia sebelumnya. He was not in a cave somewhere having a fiesta, waiting for the right time. No. Ya, dia tidak tinggal di gua menunggu waktu yang tepat. Tempted and testing means he went through a complete questioning of who he is and where God has placed him to be. Ya, jadi melalui puasa, cobaan, ujian itu, Every day he faced challenges. setiap hari menghadapi tantangan. Every day he faced a temptation. Setiap hari dia menghadapi cobaan. But he was still focused on his heavenly Father. Tapi dia tetap terfokus kepada Bapa Sorgawi. When the complete period of testing is over, Ketika ujian itu selesai, Luke 4:14 happened. Lukas 4 ayat 14 terjadi. Luke 4. Am I going too fast? Yes, Okay. Thank you. Lukas 4 ayat 14. Yes. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. He went in with the anointing. Dia pergi dengan pengurapan. No, he went in. When he was anointed, he went in. Dia diurapi begitu. And he went in the desert. Lalu dia pergi ke padang gurun. God changed him, his character. Allah mengubah karakternya di sana. And when he came out, Dan ketika dia keluar dari padang the Bible gurun, says, full of the power of the Holy Spirit. dikatakan penuh dengan kuasa Roh Kudus. Amen. Amin. Not man-made power, but the Holy Spirit's power. Bukan oleh kuasa manusia, tetapi kuasa Roh Bapa. The might and the strength of God was upon him. Kekuatan dan kuasa Allah ada atasnya. Then he started the ministry. Lalu dia mulai pelayanan dia. He went from level to level, from power to power, glory to glory. Dia bergerak dari level ke level, dari kuasa kepada kuasa, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Now that power was initiated by the anointing that was upon him, and he was tested and he was tried. Jadi pengurapan itu ada pada
the anointing that was upon him Pengurapan ada pada dia, was tested and tried, dicobai dan diuji, and then he came out full of the Holy Spirit. lalu dia keluar penuh dengan Roh Kudus. You want the anointing? Anda ingin pengurapan itu, saudara? Then be ready to be tested by God. Lalu siap-siaplah untuk diuji. Yeah, because God will change the nature of the man. Karena Allah akan mengubah sifat manusia. I will say like this. Saya akan Before bilang he seperti place ini. you, he will prepare you. Sebelum Tuhan memakai saudara atau menempatkan saudara, Tuhan akan mempersiapkan saudara. That's where our character is being built. Disitulah karakter kita dibangun. Because, Karena very important, sangat penting. if the anointing is there, the character is not there, the anointing will kill us. Oke, jadi kalau ada pengurapan itu tetapi tidak ada karakter, maka pengurapan itu akan membunuh kita. Yes. saudara. Kill means it will destroy us because many men of God are powerful and their character was not good, they fell. Ya, jadi pengurapan itu akan menghancurkan saudara karena ada orang-orang yang punya karakter, punya pengurapan yang kuat tanpa karakter dan akhirnya jatuh. Yeah. What sustains the character, the anointing is our character. Apa yang mempertahankan pengurapan itu adalah karakter kita. Therefore, God is more important, more interested in building us first before He can launch us out. Ya, jadi saudara, Tuhan itu lebih tertarik membangun kita terlebih dahulu sebelum meluncurkan kita. The word anointing means Kata pengurapan berarti anoint. anoint. Two word anoint Kata pengurapan in the Greek is mashach. dalam bahasa Yunani masah. M-A-S Aha. H-A-C-H. M-A-S-H-A-C-H. That means to smear or to rub oil on. Jadi artinya itu menggosokkan minyak. And again, in Greek, anoint means mashach. Pengurapan dalam bahasa Yunani berarti masah. In the spiritual sense, is to be set apart for an object for God. Itu artinya dipisahkan untuk Allah. Sebagai alat untuk Allah. To be consecrated, Dikuduskan, to set apart, dipisahkan holy and sacred for a sacred use. untuk penggunaan yang kudus. How is it consecrated? Suci. No, Suci no. dan kudus. Consecrated means, Consecrated dipisahkan. yes, set apart for holy and sacred use. Dipisahkan atau dikuduskan atau dipisahkan untuk penggunaan yang kudus. And God will turn between 1 John chapter 2 verse 27. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27, 1 Yohanes pasal 2 ayat 27, saya akan bacakan. Yeah. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. The anointing will teach us the ways and the things of God. Pengurapan itu akan mengajarkan kepada kita perkara-perkara ilahi, perkara-perkara Allah. The role of the Holy Spirit is to teach us and instruct us. Peran Roh Kudus adalah mengajar kita. Whether you're taking up a spiritual office, Kalau saudara meaning you're called to be a pastor or a prophet or a teacher, ya saudara memiliki jabatan di dalam kerohanian, apakah saudara pendeta atau guru atau whether you're called to do the ministry, lalu saudara melayani, or even the secular job, atau bahkan saudara memiliki pekerjaan sekuler, if you do it in our own strength, jika saudara melakukannya dengan kekuatan sendiri, you can only go a certain distance. saudara hanya bisa melangkah jarak tertentu. But with the Spirit's anointing, Tetapi dengan pengurapan roh, we can go to the next level. saudara bisa berpindah kepada level berikutnya. Amen. Amin. 1 Kings chapter 19, 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. verse 16. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 16. Verse, yeah. 16 saya akan bacakan untuk saudara. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Verse 16, coming in. Read again. Ayat 16 sekali lagi. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Ahel Mehola haruslah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Verse 19. Ayat 19. Setelah itu Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan
12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Keep on reading. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baik, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api dan memberikan daging itu kepada orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu ia bersiaplah lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. When Elijah anointed Elisha, Ketika Elia mengurapi Elisa, Elisha was plowing 12 oxen, meaning he was a very wealthy person. Elisa saat itu sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Itu artinya dia orang yang sangat kaya. He has big land, he has big house, he has everything made up for him. Dia memiliki tanah yang besar, rumah yang besar, dia punya segala sesuatunya untuk dia. And he said, I want to go and even say goodbye, Lord. Lalu dia mengatakan, saya ingin mengucapkan selamat tinggal. Even that also was not allowed. Itu tidak diizinkan. Not say, see what is this? When the anointing comes upon you, Ketika roh Tuhan turun atas when anointing comes, anointing, pengurapan turun atas, there will be a sacrificial. We need to sacrifice things that we like to do in our lives. ada hal-hal yang harus dikorbankan di dalam kehidupan There's a kita. price to pay, my friend. Ada harga yang harus kita bayar, teman-teman. 2 Kings chapter 2. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-9. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku berangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Yeah. He had to leave everything to follow this old prophet, and this old prophet is an eccentric prophet. You know what I mean? Eccentric prophet is he will be here one day, he will do that one day. He went from Gilgal to Bethel. Ya, jadi Elia itu nabi yang eksentrik. Dia ada di satu tempat hari ini, besok ada di tempat lain, besoknya ada If di you tempat read lain. earlier, it says he went from Gilgal to Bethel, Bethel to Jericho, Jericho to Jordan. Betel ke Gilgal, Gilgal ke Jericho, Jericho ke He went. Jordan. He went. Ya, dia berangkat dari Bethel to Jericho, Betel ke Jericho, Gilgal to Bethel, Gilgal ke Betel, and Elisha followed him. dan Elisa mengikuti dia. Bethel to Jericho, Elisha followed him Betel ke Jericho, Elisa mengikuti dia. until they went to Jordan. Jericho to Jordan, Sampai akhirnya ke Yordan, Jericho ke Yordan. and because he followed him, this madman, one with a sacrificial heart, Karena dia mengikuti dengan hati yang penuh dengan pengorbanan, he received the double portion anointing. dia dapat 2 porsi pengurapan. Bible records Alkitab mencatat 7 miracles by Elisha, 7 Elijah, mujizat oleh Elia, 14 miracles by Elisha. 14 mujizat oleh Elisa. I'm going to pray. The Lord wants me to pray for the anointing to come upon you this evening. Saya akan berdoa supaya pengurapan turun atas saudara malam hari ini. What we need to know first of all, what is the purpose of the anointing? Apa tujuan dari pengurapan itu? 2 things. Ada 2 hal. Luke chapter 4, number 1, Lukas 4 ayat Lukas pasal yang keempat. verse 18 and 19. First thing, Lukas 4 ayat 18 and 19. 18. Yeah, 18 and 19. 18. 18 and 19. Oke. Okay. Lukas. Number 1, Oke. Yang pertama, to achieve God's purpose on earth. untuk mencapai tujuan Allah di bumi. Yeah. Can you read please? Lukas 4 ayat 18 dan 19 saya akan bacakan. Sekali lagi, roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. We are here to declare God's, as a testimony about Jesus' salvation to other people. Kita ada di sini untuk menjadi saksi bahwa pengorbanan Yesus bagi orang-orang. The anointing will help even in your office. You are sitting in your office. Saudara ada di kantor saudara. For example, very simple illustration I'll give you. Contohnya, saudara, I was having a cream bath.
saya sedang kerempet. Yeah? And every time I ask the Holy Spirit, Dan setiap kali saya bertanya kepada Roh Kudus, have I word for these people or not? apakah ada yang harus saya sampaikan bagi So orang ini? this atau lady tidak? was giving me a cream bath. Jadi ketika I orang like ini that. sedang mengkrimbat saya, And suddenly the Lord said, tell her, lalu Tuhan berkata, beritahu dia, the Holy Spirit said, Roh Kudus berkata, she is a mother of a single child dia adalah seorang ibu dari anak tunggal whose husband just left her. yang suaminya telah meninggalkan dia. Her mom is sick in the kampung Ibunya sakit di kampung, and she is looking for a word, she's looking for peace in her life. dan dia sedang mencari kedamaian di dalam kehidupan. And I said that to her, Ketika saya mengatakan itu kepada dia, she stopped. dia berhenti. She looked at me. Dia melihat kepada saya, Lu siapa? who are you? I just kept quiet. And the Saya Holy hanya Spirit diam said, saja, dan Roh Kudus berkata, you are looking not just for peace, engkau tidak hanya mencari damai, you are here because you got no choice. karena engkau di sini engkau tidak punya pilihan lain. She started to cry. She said, Dia yes. mulai menangis dan berkata ya. Long story short, that day she accepted Jesus. Singkat cerita dia menerima Tuhan Yesus. Amen. Amin. The anointing is to minister to people. Jadi pengurapan itu adalah untuk melayani orang-orang. Yes. You Yeah. need to use the anointing. See, God's Spirit is upon you. The Roh Holy Kudus Spirit, ada pada saudara, the Holy Spirit is in you. ada Roh Kudus di dalam diri The Anda. anointing is there. Pengurapan ada di sana. All 9 gifts must work in your life. 9 karunia itu pasti bekerja di dalam diri saudara. Don't limit, say, oh, itu untuk nabi, untuk to prophesy, or for the pastor to do the no. Yeah, Everyone jangan batasi. here, anointed by God, can move in the gifts. Jadi semua orang yang saudara ada di sini diurapi dan saudara bisa bergerak di dalam karunia-karunia itu. Amen. Amin. Number 2, Yang kedua, to give us the authority. untuk memberikan kepada kita otoritas I want to declare things in the to help others about others. dan menyatakan hal-hal untuk membantu orang lain. Number 1, Yang pertama, to declare God salvation to other people. untuk mendeklarasikan atau menyatakan keselamatan Allah bagi orang lain. Number 2, Yang kedua, to give us the authority memberikan kepada kita kuasa and the boldness dan keberanian to carry out the task untuk melaksanakan that has pekerjaan-pekerjaan been given to us. yang diberikan kepada kita. I say this again. Saya katakan sekali To lagi, give us the authority and the boldness untuk memberikan kepada kita otoritas dan keberanian to carry out the task that has been given to us. untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Acts chapter 1, Kisah 1 verse 8. ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Many times we receive the gift of the Holy Spirit. Seringkali kita menerima karunia Roh Kudus, We speak in tongues, right? kita berbicara dalam bahasa lidah, And betul? we stop there. Dan kita berhenti di sana. The baptism of the Holy Spirit Baptisan Roh Kudus is not to speak in tongue. bukan hanya untuk bicara dalam bahasa lidah. Tongue is an outward sign that you've already received the baptism of the Holy Spirit. Bahasa roh itu adalah tanda lahiriah bahwa saudara telah menerima baptisan Roh Kudus. But the baptism of the Holy Spirit is for power and anointing. Jadi sebenarnya baptisan Roh Kudus itu adalah kuasa dan pengurapan To give us the boldness to speak about God boldly. untuk berbicara mengenai Allah dengan berani. One day, I don't know, I can't remember again. Anyway, I was ministering in this in these villages. In my early ministry, I was ministering in this village. Ketika awal-awal pelayanan saya melayani di desa. Many Hindus got saved. Banyak orang-orang Hindu diselamatkan. And during the time of the saving of the Hindus, I was in this remote village, and every Saturday evening we go into the village. Jadi di desa itu ada orang Sunda, jadi setiap Sabtu malam saya pergi ke desa itu. And one of the times when you go to minister to this people, the village, from one it came to 15 families. Oke, dari satu desa itu 15 keluarga. One family came Dari to satu 15. keluarga akhirnya menjadi 15 keluarga. So we have a Saturday evening service there. Jadi kita punya kebaktian hari Sabtu malam. You must understand this desa is real. You have to go through a lot of jungle path to reach this kampung. Jadi untuk mencapai kampung ini atau desa ini kita harus melalui hutan rimba. 7 miles is what, about 15 kilometers? 15 kilometers. 15 kilo jaraknya. And we used to use motorbikes. Dan kita menggunakan sepeda motor. And one morning, Satu pagi, a news came to me. berita datang kepada saya, Pastor, Pak Pendeta, please don't come in jangan masuk tolong, because the Hindu priest is very angry with you. karena pendeta Hindu itu sangat marah dengan Bapak Pendeta. Because people are being saved.
Karena orang-orang diselamatkan. And says, okay, praise God. And I said, what? Tidak menjadi masalah, puji Tuhan. And he said to me, if you come in, Dia berkata kepada saya, jika Bapak Pendeta tetap datang, he's going to kill you. dia akan membunuh Pak Pendeta. He has placed people along the way. He has placed people. See, Dia the path, sudah menempatkan orang-orang di sepanjang jalan itu. the path to the village is Jalan ke desa itu. between a valley and a mountain, Di antara desa, di antara lembah dan a small road jalan kecil, is a mountain. ada gunung, Not gunung, where they plant all the trees. Okay, and a road, mud road, oke, jalanan berlumpur, and then valley. lalu lembah. In that valley, Di lembah itu, people has found bones. People's bones. yes, di lembah itu ditemukan kerangka atau tulang manusia. Because when you fall into the valley, Jikalau saudara kalau jatuh ke lembah itu, there's a river there. ada sungai di sana. And there's a lot of big iguanas like crocodiles, they'll eat you up. Ada banyak buaya, iguana, Yeah, big ones. yang makan orang-orang. Yes. So they are waiting there to push you down. Jadi mereka berencana untuk mendorong Pak Pendeta. And it is dark, we cannot see anything when we pass through the lane. Gelap pada saat itu, jadi tidak bisa lihat apa-apa. I said, praise God. Saya berkata puji Tuhan. Inside me is shaking already. Hati saya takut juga Because you know, life, karena masalah hidup ini. Second prophecy came. Lalu nubuatan datang Not say lah. Afternoon, di siang hari. someone came to me and said this. From Seseorang datang kepada my own Jamaat came and told ya, me. jemaat dia datang kepada Pak Wilson. He is from the village. Dia dari desa itu. I said, please don't come in. Tolong jangan masuk Because the Hindu priest is very angry. karena pendeta Hindu itu sangat marah. He's going to kill you. Dia akan membunuhmu. Please don't come. Jangan datang. No service today, Pastor. Tidak ada kebaktian hari ini. I said, praise God. Saya berkata puji Tuhan. That evening, Malam itu the manager, the estate, the big estate, the manager's wife, who is also saved, istri dari manajer wilayah itu yang juga diselamatkan came to me, Pastor, please don't come in. berkata juga kepada saya, tolong Pak Pendeta jangan masuk Because the Hindu priest has already decided to kill you. karena pendeta Hindu sudah memutuskan untuk membunuh Pak He Pendeta. has placed people along the way. Dia sudah menaruh orang-orang di sepanjang jalan itu My husband already received the news. dan suaminya sudah menerima berita itu. He cannot do anything for you. Dia tidak bisa berbuat apa-apa bagi Pak Pendeta Because this is religious matter. karena ini masalah Please agama. don't come in. Tolong jangan datang. I prayed. Saya berdoa, Say, Lord, Tuhan, I'm going to go. saya akan pergi. If you save me, Jikalau Engkau menyelamatkan aku, praise God. puji If Tuhan. not, Jika tidak, praise the Lord. puji Tuhan. That evening I went there alone. Usually I take a team, I went there alone. Biasanya saya pergi dengan tim, malam itu saya berangkat sendiri. As I was passing the dark spot, Ketika saya melewati tempat yang gelap itu, actual fear came into me. ketakutan itu datang kepada saya. But thank God nothing happened, and as I entered the village, Terima kasih kepada Tuhan, saya tidak terjadi apa-apa sampai akhirnya saya datang ke desa itu. the whole village was completely dark. Usually were lights. Seluruh desa itu gelap, tidak ada penerangan. And usually people are walking around. That day no one was walking around. Biasanya ada orang jalan-jalan, pada saat itu tidak ada orang di situ. And I could see people looking from the window. Orang lihat dari jendela. And I went to the house where I have the ministry. Saya masuk ke rumah di mana saya menyelenggarakan I pelayanan. said, knock the door. Mengetuk It was pintu. dark. Everybody was so afraid. Gelap dan semua orang takut. They saw me and said, why you came? Mereka bertanya, kenapa engkau datang? They pulled me inside. Mereka menarik saya I masuk. said, stop being a coward. Let's have the service now. Berhenti menjadi pengecut, mari kita mulai kebaktian saat ini. Gather the people now. Kumpulkan orang-orang saat ini. Pastor, they're going to cause trouble. Gather the people now. Kumpulkan orang-orang, Pak Pendeta, mereka takut. Kumpulkan orang-orang. So they all gathered together. Lalu mereka berkumpul. About 50 of us in the house. Ada 50 orang di rumah itu. We started worship. Mulai menyembah. And I heard commotion on the outside. Lalu saya mendengar keributan di luar. We cannot see on the outside because it's completely dark. Kami tidak bisa melihat keluar karena betul-betul gelap. Bad words came from, say, hey, you, Pendeta, come out here, we want to talk to you. Oke, pendeta keluar, kami ingin bicara kepadamu. They spoke in bad words. Mereka berkata dengan bahasa yang kasar. Yeah. And I said, shut up. Lalu saya berkata, diam. I tell you, boldness came into me, don't know from where. Datang keberanian kepada saya. You wait there. Engkau tunggu di sana. I finished my God's work first.
Saya harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan Because terlebih dahulu. the moment I went out, Ketika saya keluar, I was surrounded by, I think, 40 different, I can't remember because it was all dark. saya dikelilingi sekitar 40, saya tidak ingat karena gelap. Shirt, Mereka menarik baju began to saya, shake me, lalu menggoyang-goyang saya. and they began to spit at me. Spit. Ya. Oke, lalu mulai meludahi saya, They began to slap me. mulai menampar You saya. know what's the best part? Sudah tahu bagian terbaik? I never felt the pain. Saya tidak merasakan sakit. Amen. Amin. And the Lalu Hindu priest came. pendeta Hindu datang. How dare you come? How dare you come? Betapa beraninya engkau datang. He took out a long knife. Lalu dia membawa pisau yang panjang. He put it here in my neck. Lalu dia menaruhkan di leher saya. I see you. I will chop you now. But I don't know why. I let you go. If I see you here next time, I will chop you personally. Saya tidak tahu kenapa saya harus melepaskan engkau saat ini, tetapi kalau saya lihat kamu lagi, saya akan mencincang kamu, katanya. I place people there. I already place people. Saya sudah menempatkan orang-orang di sana. I don't know why they never touch you. Saya tahu kenapa I mereka. do not know why they Saya never tidak touch tahu kenapa mereka tidak menyentuh engkau. you. You know, I looked at him Lalu saya melihat and kepada dia, smiled at him. lalu tersenyum kepada dia. Don't know where boldness came. Lalu keberanian datang. And I said to him, Lalu saya berkata kepada brother, dia, I love you. saudara, saya mengasihimu. Boom. And I felt the pain. He punched me. He punched you. Yes. Or not you punch him. No. Okay, I punched him, brother. He punched me. Oke, dia meninju saya. And I felt the pain. I smiled at him Saya again. tidak merasakan sakit lalu tersenyum. In the darkness, Di dalam kegelapan, only the teeth can be seen. saya hanya bisa melihat giginya. Yeah, and he can see only my teeth. Dan dia hanya bisa melihat gigi saya. He said, get out of here. He was fully drunk. Oke, dia betul-betul mabuk begitu. He said, get out of here. Uh, He said, get out. He said, Lalu dia berkata kepada saya, keluar dari sini. I said, I will see you next week. Saya akan menemui engkau minggu depan, kata saya. And I love you, my brother. Dan saya mengasihimu, saudara. He said, bad words came out of his Lalu mouth. dia kata-kata kotor keluar, kata-kata kasar. And I went off. Lalu saya keluar. 3 days later, 3 hari kemudian, I had a knock on my 1 week, I think. I had a knock on my door. Knock on my door. On my oke. door. Jadi 1 minggu kemudian ada ketukan di pintu saya. I opened the door. Ketika saya buka pintu I saya, saw the Hindu priest standing there. saya melihat pendeta Hindu itu berdiri di sana. And I looked at him. And the stones coming or not. I thought, how many people? He was alone. Oke, saya lihat apakah ada orang-orang, ternyata dia sendiri. So before he could say anything, I pulled, hey brother, come in. Have a Sebelum dia seat. mengatakan apa-apa, saya tarik dia masuk. Halo saudara, silahkan duduk. Coffee. And I went to make coffee. Kopi, lalu saya buat kopi. And I heard, Saya mendengar he was crying. dia menangis. I said, what happened, brother? Apa yang terjadi, He said, saudara? I wanted to chase you out of the village. Saya mengejar kamu di desa. I wanted to chase you out of the village. Saya mengejar kamu keluar dari desa. But the village chased me out. Lalu orang-orang desa itu mengejar saya sampai saya keluar dari I don't know desa. where to go. Saya tidak tahu kemana saya harus pergi. I am meeting to come to see you. Saya berpikir untuk datang menemui kamu. Yeah. And he said, I said, what happened? Lalu saya bertanya, apa yang terjadi? He said, my child is very sick. Anak saya sangat sakit. I got no money. Saya nggak punya uang. So I gave him whatever I had. Jadi saya memberikan kepadamu apa yang saya punya. And I told him, if you're not enough, please call me. Saya memberikan kepada dia uang, lalu saya katakan, kalau tidak cukup, tolong telepon You saya. know what he said? Lalu dia berkata apa? I spoke bad about you. I spoke bad about you. Saya berbicara yang buruk tentang I kamu. slapped you. Saya menampar kamu. I spit at your face. Saya meludahi wajahmu. And you still say you love me? Dan kamu tetap mengatakan kamu tetap mengasihi saya. What kind of person are you? Jadi seorang apa? Jadi I said, I seorang still apa? love you, brother. Saya masih mengasihi kamu. Yeah, he went off. Lalu dia pergi. 3 months later, Lalu 3 bulan kemudian, I had a call from him. saya menerima telepon dari dia. So I jokingly said, which Hindu priest, which Hindu temple are you the priest right now? Lalu saya berkata, di tempat ibadah Hindu mana saya harus berkhotbah You know what hari he ini? said? Lalu dia berkata, apa? Praise the Lord. I have accepted Jesus as my Lord and Saya Savior. sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. The anointing Pengurapan itu will give you the boldness akan memberikan kepada saudara to change keberanian other people's lives. untuk mengubah kehidupan orang-orang lain. 2 years down the road,
2 tahun menjalani jalan itu. He calls me up again. This guy calls me up again. Oke. The Hindu Pendeta Hindu itu calls me up again. menelpon saya lagi. Say, Pastor, Lalu berkata, can you pendeta, come and preach in our church? datang dan berkhotbah di gereja kami. Because I am now the assistant pastor of the Karena church. sekarang saya jadi asisten pendeta di gereja ini. Hallelujah. Haleluya. What you do will affect the other people. Apa yang saudara lakukan akan mempengaruhi orang lain. We need the anointing to stay bold in what kind of situation that your boldness will stir up other people. Saudara membutuhkan pengurapan untuk tetap berani untuk menghadapi orang-orang lain. Amen. Amin. Number one, Yang pertama, to declare untuk menyatakan about Jesus. Tuhan Yesus. Number two, Yang kedua, to have boldness untuk and the memiliki courage keberanian dan semangat to carry out what God wants you to do. untuk melaksanakan apa yang Allah mau saudara lakukan. That is what the Spirit's anointing is for. Itu maksud dari roh pengurapan itu. It's not to have a goosebump feeling once in a while. Tidak Anointing. untuk memiliki perasaan merinding. Okay. Now, how to receive the Spirit's anointing? Lalu sekarang bagaimana untuk menerima roh pengurapan itu? I'm going to lay hands on you afterwards. I'm going to lay hands on you afterwards. Oke, setelah ini saya akan Together with berpegangan the tangan pastor. kepada saudara Together with the pastor of this church. bersama dengan Bapak Pendeta dari gereja ini. And we're going to release the anointing upon your life. Saya akan melepaskan pengurapan atas hidup saudara. This is just the beginning. Ini hanya awal mulanya. What you need to do is, number one, Apa yang harus saudara lakukan? Yang pertama adalah yearn for the presence of God. Hunger for God. merindukan hadirat Allah, lapar akan Allah. Psalms 42 verse 1. Mazmur 42 ayat yang ke-1. In order for the anointing to be fully working in us, number one, we need to yearn for His presence. Agar pengurapan itu betul-betul ada atau terjadi dalam kehidupan saudara, saudara harus merindukan hadiratnya. You have the hunger for God. Saudara lapar akan Allah. Yeah. Mazmur 41 ayat 42 ayat yang ke-1. Untuk pembimbingan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat 2 jadi saudara ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? A passionate hunger for God. Rasa lapar yang penuh gairah bagi Allah. You must be not satisfied with what you have. Lord, I want more. I want more. Saudara tidak boleh puas dengan apa yang saudara miliki. Saudara berkata, Tuhan, aku ingin lebih, aku ingin lebih. A relentless effort. See, Paul says, one thing I do. Paulus mengatakan satu hal yang ingin aku I lakukan. look towards heaven for the heavenly calling. Mengarahkan mataku kepada panggilan surgawi. For me to live is Christ. For me to die is gain. That was Jadi a hidup passionate adalah accomplishment. Kristus, mati adalah keuntungan. Itulah semangat. He was so hasrat. passionate for God. He was full of the anointing. Jadi dia begitu bergairah bagi Allah, dia penuh dengan pengurapan. That's why he could say like this. Our preaching is not by mere words, but by the demonstration of the power of the Holy Spirit. Kata-kataku itu bukan hanya kata-kata saja, tetapi demonstrasi kuasa Roh Kudus. Paulus katakan seperti itu. Our life must be going upwards, not one day up, one day down. Feel like it, do it. No. It is a hunger. If you don't pray or if you don't seek God, you will either die. Saudara, kehidupan itu harus naik, bukan naik turun, naik turun. Saudara harus memiliki rasa lapar, rasa haus akan Tuhan itu. Not when everything is going well. Ketika segala sesuatu berjalan baik. Hallelujah. Hallelujah. But everything is not going well. Oh Lord, Tuhan, kenapa Tuhan lakukan begini? Ketika hal buruk terjadi, saudara berkata seperti itu, kenapa Tuhan lakukan ini? Yes. Number two, Yang kedua, you need to yield your spirit to God. Yielding. Yielding means complete surrender. Oke, menyerah sepenuhnya di dalam roh. Psalms 51, Mazmur 51, verse 17. ayat yang ke-17. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan No. puji-pujian. Psalms 51, 17. 17. The sacrifice. Yeah. This one. Oke, berarti ayat yang ke-19, saudara. Oh. Ya. Indonesia. Oh, sorry, ayat ke-18.
Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. The sacrifice of God, a broken spirit. We need to yield our spirit and our life to God in humility with a broken spirit. Jadi saudara bisa mempersembahkan kepada Tuhan itu hati yang hancur, begitu, karena korban kepada Allah yang sempurna adalah jiwa yang hancur atau hati yang hancur, hati yang patah dan remuk. In humility means totally surrender to the Lord. Without you, I cannot do anything wrong. Jadi yang dibutuhkan adalah kerendahan hati yang mengatakan, saya betul-betul membutuhkan engkau, tanpa engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Say, Ya Lord, Tuhan. unless you go with me, I cannot do anything. Kecuali engkau bergerak atau berangkat bersama dengan aku tidak dapat melakukan apa-apa. You need to approach God with that kind of attitude. Jadi kita bisa memuji Tuhan dengan sikap seperti A itu. total surrender of our will to Him. Jadi penyerahan sepenuhnya kehendak kita kepada Dia. You can be a part-time. Saudara bisa tetap part-time. You can be a leader. Saudara mungkin pemimpin. You can be a teacher. Saudara pengajar. You can be a full-time. Saudara full-time. Or got no time. Atau mungkin no-time. Unless you totally surrender your will to God. Kecuali saudara menyerahkan secara total kehendak saudara kepada Ask Allah the Holy Spirit to teach you. dan meminta Roh Kudus untuk mengajar saudara. Don't live on yesterday's anointing. Jangan hidup dalam pengurapan hari kemarin. What I say, why that has been? Meaning, yesterday was so good, oh, today the same. No, yesterday was good, yesterday, today you start afresh. Oke. Kemarin bagus, hari ini bagus, bukan seperti itu. Kemarin bagus, kita memulai sesuatu yang baru hari ini. Amen. Amin. What is your level right now with God? Saudara berada dalam level apa bersama dengan Tuhan saat ini? And we need to go to the next level to experience greater things in Him. Kita harus bergerak ke level berikutnya untuk mengalami hal-hal yang lebih besar. The Lord spoke, the church is going to the next level. Tuhan berkata bahwa gereja akan bergerak kepada level berikutnya. The moment I entered your building, your new building, I felt the presence of God there. Ketika saya memasuki gedung ini, saya merasakan hadirat Tuhan. And the Lord said, this is where I'm going to build my kingdom. Di tempat ini aku akan membangun kerajaan. Amen. Katakan itu. As children of God, as you move into the new building, Ketika saudara bergerak ke bangunan yang baru nanti, your life also must be renewed and say, Lord, just not a new building, I renew myself here, teach me new things. jadi kehidupan saudara juga harus diperbaharui. Saudara bukan hanya berpindah kepada gedung yang baru, tetapi saudara berkata kepada Tuhan, tolong Tuhan perbaharui kehidupanku juga. Our spiritual life must go higher because you all know what this is. I think there's more higher than this, right? Oke, jadi tempatnya kan lebih Same tinggi dari level. tempat ini. I don't know. I felt that it's like we are so. I don't know. I felt in the spirit. It was like I was floating there. Seriously, I enjoyed my time there. Oke, It was ketika 7-story walking up. jadi di sana tempatnya lebih tinggi. Even though Lebih tinggi. I walked up there, actually when I reached, it was my knees were pain. But I tell you the truth, the moment I reached the 7th floor, I felt totally healed. Jadi ketika saya naik itu lutut saya sakit, tapi ketika saya mencapai lantai 7, saya merasakan betul-betul Amin. sembuh lutut saya. You're going into not a new place, Saudara bukan hanya pergi ke but a berpindah ke new tempat, level. tetapi level yang baru. You need to come up to that level. Saudara harus naik kepada level itu. Consecrate your life to God every day. Kuduskan kehidupan saudara setiap hari bagi Allah. Amen. The Amen. purpose of the spiritual anointing Tujuan dari pengurapan rohani is itu to achieve God's purpose. adalah untuk menerima tujuan Allah, And as we yearn for God, dan ketika kita merindukan Allah, as we yield our spirit to Him, ketika kita merendahkan hati kita kepada Tuhan, as we position ourselves in Him, ketika kita memberikan diri kita kepada Dia, there's no limit to what God can do to us. tidak ada batasan yang dapat Tuhan lakukan bagi kita. I conclude by asking you this question. Saya menyimpulkan dengan bertanya kepada saudara pertanyaan ini. How much do you hunger for God? Berapa rasa lapar yang saudara miliki bagi Allah? How much do you desire to receive the anointing of the Spirit? Berapa banyak saudara merindukan untuk menerima pengurapan Roh How Kudus much itu? do you desire to go to the next level? Berapa banyak saudara merindukan untuk berpindah ke level berikutnya? One verse in this Bible always gives me the fear. Satu kata yang membuat saya bergetar, membuat saya takut. And the Lord said, Ketika Tuhan berkata, Lord, when the people said before God, I think it's Matthew, if I'm not mistaken, God, we prophesied for you. kami bernubuat demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu, We miracles for you. melakukan banyak mujizat demi namamu. I do not know you, the Lord said.
Saya tidak kenal engkau, kata Tuhan. Man, these are prophets of God. Ini adalah nabi Tuhan. They are miracle workers. Mereka melakukan mujizat. Why did God say, I do not know you? Kenapa Tuhan mengatakan aku tidak kenal engkau? The important thing is we have a right character to do the work of God. Hal yang terpenting adalah kita memiliki karakter yang benar untuk melakukan pekerjaan Tuhan. No glory for us. No glory. No glory for us. Tidak ada kemuliaan bagi kita. As you go higher, Ketika saudara berpindah ke the danger of tempat yang lebih pride, tinggi, be careful of pride. Be careful as you go higher, be careful of pride. oke, jadi hati-hati dengan kesombongan ketika saudara bergerak ke level yang lebih tinggi. Always remember where you started from. Selalu ingat di mana saudara memulainya. Where you were and how God brought you there. Begin to give thanks for that. Jadi saudara bersyukur tempat yang awal di mana Where you saudara, were di mana saudara dulunya, and when God has brought you. dan saudara di mana Tuhan sudah membawa saudara. Always give thanks to Him. Selalu bersyukur bagi Dia. Always remember who is the one who anointed you. Selalu ingat siapa yang mengurapi saudara. Many men of God, big man of God has fallen, is falling down. Banyak orang-orang besar Tuhan jatuh. I'm not judging them. Saya tidak menghakimi mereka. We learn from them. Saya We learn. belajar dari Help kita me, belajar Holy dari Spirit. mereka. Help me, Holy Spirit, Tolong saya Roh Kudus to have a humble and a contrite heart. untuk tetap rendah hati dan memiliki hati yang hancur. Kira Mashan. Let's pray. Mari kita berdoa. Pastor, come. We're going to pray. Silakan. Three of us. We're going to lay hands on every